ये शब्द गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नजा आए आका दीदार अता करना दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करुणी आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करुणे आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना जब वक्त नजर आए आका दीदार अता करना दीदार अता करना। मुझे कोफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ कि मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। এটার বাংলা হলো ওহে কুফাবাসী আমায় মুসাফির ভেবো না, আমি এমনিতে আসিনি দাওয়াতে এসেছি, মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল, আমি কাঁদিতে আসিনি কাঁদানো হয়েছে। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, बहादुर पियासो कहे बंद पानी। इमाम हुसैन বলতেছে আল্লাহ জানে একে মনে মেহমানদারি, বাহাদুর পিপাসাই দিলে পানি বন্ধ করি, কপালে ছিল মুকাদ্দর মে হ্যাঁ যে কাউসার কা পীনা, মে प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो, मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो। झुका था जो सरबा रिगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला
এটার বাংলা হইল যে মাথা ঝুকাতো আল্লাহরই দরবারে সে মাথা কাটিল এজি তো সীমারে ঠিক না शहादत की मंजिल को पाया है मैंने शहादत की मंजिल को पाया है मैंने मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हो शहादतेर মর্যাদা লাভ করেছি হুসেন বলতেছে তোরা তো কাল্লা কাইটা নিছস গা শুন না আমার কাছ থেকে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছি আমি মরেছি এমন নয় জিন্দা হয়েছি मुझे गुफा वालों मुसाफिर न समझो मैं